Welcome students. Today we are with the first chapter of your English subject, that is freedom. Here we are with the chapter freedom. Freedom is a great gift from God. It is gifted to every living creature. Sometimes we lose it. We lose it because of our own mistakes and negligence. Freedom खुदा की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो कि हर जानदार को हासिल है. कभी कभी हम इसे खो बैठते हैं और खोते भी क्यों हैं? अपनी गलतियों की वजह से, कोताहियों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से. Before 1947, we were not free. We were living in this region as slaves to the English. We had ruled India for several centuries, but we lost our freedom and our country during the rule of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar. After that, we passed a long period of slavery. It was a painful period of distress and hardships. 1947 से पहले हम आज़ाद नहीं थे. हम ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी में थे, लेकिन उस ग़ुलामी के अरसे से पहले हमने सदियों इंडिया पर हुक्मरानी की, लेकिन हमने अपनी फ्रीडम, आज़ादी खो दी और अपना मुल्क भी खो दिया. बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में हमने अपनी आज़ादी, अपना मुल्क क्यों खोया? वो इस वजह से खोया था क्योंकि ये भी कह सकते हैं उनकी ऐश और इशरत की वजह से वो बहुत लापरवाहियाँ बरतते थे. जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मुश्किलात होती थी, उन्हें जो है वो नज़रअंदाज कर दिया करते थे. ठीक है, इसी वजह से हमने अपनी फ्रीडम को खो दिया और ब्रिटिशर्स ने हम पर हुक्मरानी करना शुरू कर दिया. जो वो अरसा था ग़ुलामी का, वो बहुत तवील था और बहुत मुश्किल ज़दा था और बहुत ज़्यादा दर्दनाक था. Naturally, we wanted our freedom back. Therefore, we started the struggle for freedom from the British rule. हमें अपनी आज़ादी दोबारा हासिल करनी थी किसी भी कीमत पर. इसी वजह से हमने दोबारा जद्दोजहद शुरू की ताकि हम ब्रिटिशर्स की हुक्मरानी से आज़ादी हासिल कर सकें. A political party, the Muslim League, put up the demand for freedom and also for a new and separate homeland. A great leader, Muhammad Ali Jinnah, united and organized us. हमारी पॉलिटिकल पार्टी द मुस्लिम लीग ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें नया और अलग वतन चाहिए. हमारे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को यकजा किया और उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया. द वाइज लीडरशिप ऑफ द कायद आज़म एंड द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम चेंज द ड्रीम of Allama Iqbal into reality. We got freedom and a separate homeland. We are grateful to God who granted us this gift once again. कायद आज़म की अजीम लीडरशिप की वजह से और मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से हम इस काबिल हुए कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब को तामीर हकीकत में बदल सकें, उसकी ख्वाब की ताबीर कर सकें. ठीक है, हमने अपनी आज़ादी बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल की और एक अलग वतन हासिल किया. हम खुदा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें ये नेमत से दोबारा नवाजा. A nation can win freedom only through untiring struggle and by offering great sacrifices. We won it after facing great many losses. एक नेशन एक ही वजह से ये फ्रीडम हासिल कर सकता है जब वो अनटायरिंग स्ट्रगल्स, जद्दोजहद करता है और बहुत सारी कुर्बानियाँ देता है. तब जाके वो नेशन, वो वतन फ्रीडम हासिल करता है. और हमने भी बहुत ज़्यादा बेलौस कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हासिल की. मिलियंस ऑफ पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम. बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी. मिलियंस बिकेम होमलेस, क्योंकि जब वो हिजरत कर आ रहे थे, वो अपने आलीशान घर छोड़ कर आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ, तो कुछ होमलेस भी हो गए थे. ऑल दी सेक्रीफाइसेस हैव मेड आवर फ्रीडम वेरी डियर टू अस. और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हमें ये बहुत प्यारी है, अपना वतन बहुत प्यारा है, अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है. वी आर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट इट इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स. हम इसे किसी भी कीमत पर, भले ही अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, इसे हर सूरत हिफाजत अता करेंगे. इसके हम मुहाफ़िज़ बनेंगे इस वतन के, क्योंकि आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ एनिमीज़ ऑफ पाकिस्तान. कितने ऐसे एनिमीज़ अमेरिका, इंडिया है जो कि
چاہتا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے اپنے حکمرانی میں لایا جا سکے، لیکن ہم انشاءاللہ ایسا پاسبل ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم اپنی آزادی بالکل بھی نہیں دیں گے. We know that it is hard to win freedom, but it is harder to retain and protect it. ہم پتہ ہے کہ مشکل ہے کہ آزادی حاصل دوبارہ کی جا سکے، لیکن یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کے قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا. آزادی حاصل کرنا تو مشکل ہے ہی ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. It requires from us constant vigilance for its protection. وہ دن رات محنت چاہتی ہے، ہمارا وطن دن رات محنت چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے. We love and respect our freedom just as we love and respect our homeland. ہم اسی ہی طریقے سے اپنی آزادی کو پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جس طرح اور عزت دیتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے وطن کو عزت اور محبت اور احترام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. On 14th of August we celebrate our Independence Day. 14 اگست کو ہم اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں. On the Independence Day every Pakistani is very happy. آزادی کے دن ہر پاکستانی بہت خوش ہوتا ہے. We thank God in the morning prayer Fajr for granting us freedom and a new homeland. ہم خدا کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں فجر کی نماز میں، اور اس بات کا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے یہ آزادی حاصل عطا کی تھی. ٹھیک ہے. We decorate our houses and streets. جب 14 اگست آتی ہے بچے جھنڈیوں سے گھر سجاتے ہیں، باہر اپنے گھر کے جو ایریا ہوتا ہے وہ سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ بیکاز we are very happy to have an independent land. ٹھیک ہے. کہ ہم الگ ہیں، آزاد ہیں، کہ کسی پہ ہم پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کی ہم خوشی مناتے ہیں. That's why we decorate our homes, our streets. At night, government offices and other buildings are illuminated. ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست سے 2-3 دن پہلے ہی یا 1-2 دن پہلے ہی لائٹس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے. جو گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، ان کو پورا لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، ایک طریقے سے چراغاں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. In Karachi, millions of people go to the tomb of the Quaid-e-Azam to offer Fatiha. National flag is waved on large buildings and houses. Every year on 14th of August, we renew our promise to protect our freedom. کراچی میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا مزار ہے، تو سینکڑوں لوگ جاتے ہیں وہاں پر قائد اعظم کے مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیشنل فلیگس ہر بلڈنگز پر گھر کے باہر جو ہے ویو کیا جاتا ہے، اور ہر سال 14 اگست کو ہم اس پرومس کو رینیو دوبارہ سے تازہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، اپنے آزادی کی حفاظت کریں گے. تو ہیئر اٹ واز اے اسمال چیپٹر آف فریڈم، کہ کس طرح سے ہم نے اپنی آزادی حاصل کی، ہم آزادی سے پہلے کیسے رہتے تھے، آزادی کے بعد کیسے رہتے ہیں. تو بیٹا یہ بہت انٹائرنگ ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے، جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو ہیئر اینڈس یور فرسٹ چیپٹر. آپ کو جتنا بھی کام دیا ہوا ہے فریڈم کے چیپٹر کا، آپ کو کوسچن آنسرس کرنے ہیں 1 ٹائم، کوسچن نمبر 1 سے لے کے کوسچن نمبر 7 تک، اور فریڈم کے ورڈ میننگس بھی کرنی ہے فری سے لے کے ڈیمانڈ تک، اور بہت پراپر وے میں کام آئے گا. ایز اگین آئی ریپیٹڈ، آپ کو وداؤٹ ٹائٹل پیج کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یو ہیو ٹو میک اے پراپر ٹائٹل پیج. فرسٹ ٹرم کا ٹائٹل پیج آپ آلریڈی بنا چکے ہو گے. ٹھیک ہے. سو گڈ بائے.